Juste concernant la traduction, la première khutbah elle est en arabe et la deuxième c'est une traduction sommaire, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع العلماء العاملين المبلغين رسالة الله في العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة صابرين على الأذى علماء فقهاء كادوا أن يكونوا أنبياء. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوتي الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة الكرام، كيف نربي أولادنا؟ وكيف نتعامل معهم؟ اليوم الوضع خطير. اليوم ليس أنت فقط الذي تربي أولادك، وليس أنت فقط الذي تؤثر عليهم. اليوم التلفاز يؤثر، الانترنت يؤثر، المدرسة تؤثر، الشارع يؤثر. اليوم الفتن كثرت والفتن عمت. كيف نربيهم تربية صالحة؟ كيف يخرج ابني ولدا صالحا يدعو لي حتى بعد مماتي؟ أيها الإخوة، أول خطوة لتربي أولادك تربية صالحة: كن أنت قدوة لأولادك. كن أنت قدوة لأولادك قبل أن تنصحهم. نعم، بعض الآباء للأسف ينهى ابنه عن شيء وهو يفعله أمامه، فهو ينهي أبناءه عن الكذب وهو يكذب أمامهم. وبعض الأمهات تأمر ابنها على الصلاة وهي لا تصلي كما ينبغي. فكيف نصلح أولادنا بهذا الكلام وفي نفس الوقت نناقضه؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فما بالك بأولادك؟ تأمرهم بالبر وتنسى نفسك، وكما تفعل يقلدك الأبناء. يا أخي العزيز، أنت الآن لما تشتم أولادك أو تكذب عليهم فتعلمهم الشتم والكذب لأن الفعل يؤثر أكثر من القول كما يقول العلماء التربية. أيها الإخوة، الخطوة الثانية لتربي أولادك تربية صالحة: أجلس يوما من الأيام مع أولادك، حدثهم، انظر إلى همومهم، علمهم الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقص علينا في القرآن قصة لقمان الحكيم، قصة الموعظة من أب إلى أبيه، من أب إلى ابنه. انظر إلى الأسلوب. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لقمان بدأ بالإيمان، يسلم قلب الولد لله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم علمه اليقين على الله سبحانه وتعالى، أن كل شيء في الأرض لا يقع إلا بعلم الله، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية أبدا.
ولما علمه الإيمان بدأ معه في العبادات. يا بني أقم الصلاة. ثم أمره أن ينصح الناس الذين حوله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم نبهه: إذا نصحت الناس سوف يأذونك، واصبر على ما أصابك. ثم في النهاية ختم موعظته بالأخلاق، كيف تعامل الناس، ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا. وأخذ يعلمه ويعظه. فهكذا أيها الأخ الكريم، علم أولادك الإيمان والعبادات، حببهم للصلاة، علمهم الآداب الإسلامية، علمهم الأذكار، ماذا يقول قبل أن يدخل في المنزل وعند الخروج وعندما يستيقظ من النوم، وهكذا. ألا تريد أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى؟ قم بمسؤوليتك، قم بمسؤوليتك، لأن يوم من الأيام نضرب على رؤوسنا، لكن اليوم لا ينفع الندم. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحفظ الله يحفظك. نعم، أحفظ الله يحفظك، يحفظك أنت وأولادك. اتق الله. كيف؟ إن ضللت أتبع السيئة الحسنة تمحها. تب إلى الله، أكثر من الصالحات، تعبد إلى الله في السر كما تتعبده في العلن. فهكذا تحفظ الله سبحانه وتعالى، فيحفظك أنت وأولادك. لا بأس أن تجمع لهم شيئا من المال، لكن قبل هذا وأولى من هذا اتق الله فيهم، اتق الله في نفسك وأهلك وأولادك، واجلس معهم وعلمهم الإسلام. فإن كانت الذرية صالحة فالله سبحانه وتعالى يتولاهم، فإن الله هو الحافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي واستغفر إنه كان غفارا. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, beaucoup connaissent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit: quand l'homme ou la femme meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans 3 cas. Le premier cas, un bien qu'il a légué où le monde continue. Deuxième cas, une œuvre scientifique, c'est-à-dire un savoir dont les gens tirent profit. Et le troisième cas, un enfant vertueux qui prie pour lui ou qui, par les bonnes actions, pousse les gens à bénir ses parents. La question importante à laquelle nous allons, Inch'Allah, commencer à répondre aujourd'hui, c'est de savoir ce que l'on doit faire pour que nos enfants soient des enfants vertueux. Et qu'après notre mort, ils fassent des invocations en notre faveur. Ou encore, comment doit-on les éduquer pour arriver à cela? Et ceci est encore plus important pour nous qui vivons dans un lieu et une époque où nous ne sommes pas les seuls à participer à l'éducation de nos enfants. En effet, la télévision, Internet, l'école, la rue influencent forcément la personnalité de nos enfants. Alors quel doit être notre rôle, nous en tant que parents musulmans? Ce sujet ne concerne pas uniquement ceux qui ont des enfants encore jeunes, mais cela concerne aussi le grand-père qui veut du bien à ses petits-enfants, l'oncle ou la tante qui veut du bien pour ses neveux. Et cela concerne tout croyant qui veut du bien pour sa communauté et en particulier pour les enfants des musulmans. Le premier principe éducatif, chers frères, pour que les enfants soient des enfants vertueux, c'est que toi aussi, tu sois un homme vertueux, une femme vertueuse. Tu dois être un bon exemple pour ton enfant.
Comment veux-tu interdire à ton enfant de faire des choses alors qu'il voit son père ou sa mère faire ces choses-là? Le père ou la mère dit à son enfant de ne pas mentir, de ne pas dire de gros mots, alors qu'il lui arrive d'insulter ou de mentir devant ses enfants, ou même de faire participer ses enfants à un mensonge. De la même façon, certains parents demandent à leurs enfants de prier, mais eux-mêmes ne sont pas assidus et sérieux dans leur prière. Comment l'enfant peut-il croire les paroles de ses parents s'il voit les actions des parents contredire leurs paroles? Et les parents pensent que leur enfant ne comprend pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas: commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Des savants disent à ce sujet qu'une personne apprend beaucoup plus de ce qu'il voit que de ce qu'il entend. Savez-vous, mes frères, comment l'Indonésie est devenue musulmane? L'islam est arrivé dans cette région du monde il y a 700 ans. Et ce n'est pas par le biais des conquêtes islamiques, mais par le biais des commerçants musulmans. En effet, ils ont fait découvrir le message de l'islam par leur comportement. Ils étaient véridiques, ils étaient loyaux, ils ne trichaient pas de corruption et pas de marchandises trafiquées. Leurs actions ne contredisaient pas leurs paroles. C'est ce bon comportement qui a poussé les Indonésiens à embrasser l'islam, au point que l'Indonésie soit aujourd'hui le plus grand pays musulman du monde, avec plus de 210 millions de musulmans. Allahu Akbar. Donc comporte-toi comme le croyant doit se comporter. C'est la base pour que ton enfant soit lui aussi croyant grâce à Allah. Le deuxième principe éducatif pour que ton enfant soit un enfant vertueux, c'est de passer du temps avec lui. Réserve-lui un moment pour parler avec lui, pour l'écouter, pour lui apprendre le message de l'islam. N'as-tu pas lu la sourate Luqman, le dialogue qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte entre le père et son fils? Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant: ô mon fils, Luqman, cet homme vertueux, passait du temps avec son fils. Il dialoguait avec lui enseigna le principe de la croyance. Akhil Karim, consacre un moment pour t'asseoir avec tes enfants, prends le temps de parler avec eux et de les écouter. Apprends-leur à connaître Allah subhanahu wa ta'ala avant de leur imposer la prière. Apprends-leur à connaître Allah subhanahu wa ta'ala avant de leur imposer la prière. Explique-leur le rôle, fais-leur aimer la prière, utilise la sagesse, récompense-les afin qu'ils aiment pratiquer l'adoration. Apprends-leur les règles de bonne conduite, comment saluer les gens, comment se comporter avec les autres, comment se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends-leur les bonnes actions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Enfin, le troisième conseil est de demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que tes enfants soient vertueux, aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te préservera toi et les tiens. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un jeune homme: observe les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah te préservera. Éduque tes enfants selon l'islam et Allah se préservera, toi et ta famille. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي أولادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويربي أولادنا وذريتنا وأولاد المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الإيمان. اللهم طهر قلوبنا. اللهم علمنا وفقهنا في ديننا يا رب العالمين. اللهم اصلح أولادنا واصلح ذريتنا وأولاد المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الحسد. اللهم طهر قلوبنا من الغل. اللهم طهر قلوبنا من القحط يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم نزل الرحمة على والدينا وعلى موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.